ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरुरेव परम ब्रह्मं तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तयेनं चराचरं तत्पदं दर्शितं येनं तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो श्री गणेशाय नमः। ओम श्रीमद्भागवत महापुराण तृतीय स्कंद 31 अध्याय। गोविंद 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 पदुगाळुची मकरंद से मकरंद पान करी हेले तोरिले व्रजनारे से व्रजनारीଙ୍କ पୟରେ मन मरहु निरंतरे मो मन निरंतरे रहो। हा कृष्ण बोली जीव जाओ हा कृष्ण बोली जाओ जीव मते उद्धार राधा दब। पुण्य पाप जे मिशा मिशी गति दियाए जे राजसे मनुष्य जन्म एणु पाए 31 रे कहे। श्री भगवान वाच बोलंती प्रभु भगवान भूमाता सावधाने सुन जे कर्म जीव करी थाए ईश्वर तहि नियोजये ए जीव सकर्म बसरे पुरुष रे तो आश्रा करे पुणी ए देह धरिबाकू प्रवेश जननी गर्भ को सेरे तो प्रथम दिन रे मिसई शोणित संगरे ताहाकू बोलीटी कल्लोल पंचम दिने से बर्तुल से पुणी बदरी समाने कठिन हुए 10 दिने तापरे होई मांस पिंड तदंते प्रकाश अंड मस्तक प्रथम मासरे प्रकाश हुए ता कंधरे संपूर्ण बेनी मास जाए कर चरण आदि होए अंगुली नख तनुरोम आशी अस्थि हृदय नाड़ी मान लिंग इंद्रिय छद्र छिद्र आदि तृतीय मासे ए प्रसिद्धि चतुर्थ मासे धातु होए पंचमे सुधातु साबोहे तदंते षष्ठ परिमित अक्षु धातु सारे से पीड़ित गर्भवे स्तने बद्ध होइए दक्षिण कुक्षीरे भ्रमये जननी जे द्रव्य भक्षये से रसे ता धातु बड़ये मूत्र परीक्ष रक्त लाले कृमि पीड़ित समाकुले तोहि जंत्रिते सोई थाए कृमि संकुल मध्य रहे अति कोमल कलेवर कृमि भक्षणे नोहे स्थिर अंग काटन्ते कृमि माने स्वप्रज्वल देह प्रतिक्षणे बहुत क्लेश तहु पाइए क्षण क्षण के मूर्छा जाए उष्ण लवण कटु तीक्ष्ण क्षीर आमिल जाभक्षण जननी आहार करये शेरसे सर्वांगे पीड़ये निवास करायु भीतर निवास जरायु भीतरे
নাড়ারে বেষ্টিত নির্ভরে কুটিল ভাবে শিরোধর পৃষ্ঠ কুটিল কলেবর মাতৃক্রক্ষিরে দেই শির পড়ি যে থাই নহে স্থির শরীর চালি ন পারয়ে পিঞ্জরা পক্ষী প্রায় হয়ে সে গর্ভে পূর্ব কর্ম বসে বহুত জন্ম তাকু দিছে সতে কর্মর কর্ম যেতে সতে জন্মর কর্ম যেতে সুমরু থায়ে গর্ভগতে সে পাপ পুণ্যে মনে ধ্যায়ে বহুত নিঃশ্বাস ছাড়য়ে তা ফেরি ন পারই কেহিয়ে কর্ম আয়তে বশ হয়ে সুমরি পূর্ব জন্ম দুঃখ মুখে ন লভি সে সুখ ন লভি সে বিমুখ আর সপ্তম মাস আদি করিয়ে তা দেহে জ্ঞান থাই পুরিয়ে প্রসূতি বাত বলিয়ার তেনে কই তা শরীর দেহকু অস্থির করয়ে কৃমি যে শোনে ভ্রমুথায়ে সে রূপে গর্ভে তা ভ্রমণ দুঃসহ সে দুঃখ কষণ তদন্তে শুণ গো জননী ভালন্তি সে দিবার জনে অতি বিমুখে কষ্ট সহি সে গর্ভে আত্মাকু দেখয়ে ভয়ে বিচার ই মনর কেমন তো এথু হেবি পার এথু কি তার এথু নিস্তার মুখে মধ্যে আদে আতঙ্কে চিন্ত নিরতে সপ্ত ধাতুরে বদ্ধ হইয়ে অঞ্জলি করিন প্রার্থয়ে যেমন তো আউ পুনর্বার এ গর্ভ দুঃখ নহু মোর এ গর্ভ দুঃখ নহু মোর শ্রীকৃষ্ণ পাদে করি ধ্যান অতি আনন্দ সুখে মগ্ন এণু নির্গত মুখে মন্তে তাহাকু ভাবে অবিরতে সে দুঃখ নঘে নই চিতে অনাথ মুজে গর্ভগতে বেদনা পাউ অছি যেতে এথু ধরনাথ মতে এ দুঃখ যে মন্ত নহিব এমন্ত কৃপা মতে হেব এ রূপে দুঃসহ কষণে স্তুতি করই অনুক্ষণে গোবিন্দ 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 পদু গড়ুছি মকরন্দ সে মকরন্দ পান করিয়ে হেলে তরিলে ব্রজ নারী সে ব্রজ নারীଙ୍କ পୟରେ মন রহু নিরন্তরে মন নিরন্তরে রহু হা কৃষ্ণ বলি জীব যাও হা কৃষ্ণ বলি যাও জীব মতে উদ্ধার রাধা দেব জীব বাচ গর্ভকু আনিলে যে মতে তাপাদে স্তুতি মনিরতে তাপাদে পশিলি শরণ সে মতে করু পরিত্রাণ সে বর তার সে বই তার পাদ গোতে অশেষ কর্তা যে জগতে যে প্রভু সৃষ্টি রক্ষা পাই ইচ্ছারে শরীর ধরয়ে যে কলায়ে তা দৃশ্য গতি মো পাপি অতীব দুর্মতে সে প্রভু এ কষ্ট রখিবে তা বিনু আশ্রা নাহি জীবে
ତାହାଙ୍କ ଭୟ ଚରଣେ ଶରଣ ଗଲି ଏକ କଷଣେ। ସେ ପାଦେ ଯେ ପ୍ରାଣୀ ପ୍ରଜନ ନ ଲାଗେ ଦୁଃଖ କୁଳିନ। ମୁଁ କଷ୍ଟେ ଜନନୀ ଗର୍ଭରେ ଅଛଇ ମାୟା କୋଳେ ବରେ। জীব স্বরূপে অছি মোহি মো নিজ কর্ম বন্দী হয়ে অছই বন্ধন পরায়ে। এ গর্ভ পীড়া অতি ভয়ে নমই তাহাঙ্ক পয়রে। যে দেব ছন্তি মো হৃদরে বিশুদ্ধ বিকার বিহীন অখণ্ড বোধ অনুদীন। ত্রিবিধ সন্তাপে তাপিত হৃদয়ে হুই প্রাপ প্রতীত। নমই তাহাঙ্ক চরণে শ্রীনাথ রক্ষু এক শণে। এ পঞ্চভূতে বিরচিত এমন্তে দেহ মুহু স্থিত। মিথ্যারে আচন অছন্তি বুঝিলে সত্য নহে কিছু। ইন্দ্রিয় অর্থে গুণে চিত অর্থে থেমু বদ্ধ অবিগ্রত। বন্ধ ইশ্রে প্রভু চরণে ছিলে শরীর আচর আবরণে। অকুণ্ঠ মহিমা তাহার কেবে ন থাই বিকার। যেনু সে আদি নিরঞ্জন প্রকৃতি পুরুষ হি ভিন্ন। সে প্রভু পরম সুমান দিয়ন্তু মতে দিব্য জ্ঞান। যা মায়া বরি রহিছি এণু সব বিস্মরুছে। তেণু ভ্রম ইয়ে সংসারে শ্রমে কাতর নিরন্তরে। তাহাଙ୍କୁ କରିବଇ ଯେବେ ଏ ଦୁଃଖ ନ ନିସ୍ତାରିବି ତେବେ। ଭଜିଲେ ନିଜ ରୂପ ପାଇ ନ ଭଜି ପାରି ହେବି କାହିଁ। ତାହାଙ୍କ ବିନୁ ଏହୁ ଜ୍ଞାନ ସେ ଦେଇପାରେ ମୋତେ କେ ଦେଇପାରେ ମୋତେ ଆଣ। ତାତହୁ ଜ୍ଞାନ ମୁଁ ପାଇଛି ଯେଣୁ ମୁଁ ତ୍ରିକାଳ ଦେଖୁଛି। ଏଣୁ ଏ ଗର୍ଭ ଦୁଃଖ ଘୋର ନ ଜାଣେ ଶରୀର ମୋହର। ଏଥୁ ଯେ ତାହାଙ୍କୁ ଭଜିବି ତେବେ ଯେ କର୍ମକୁ ଜିଣିବି। ଯାହାର ଅଂଶ ସ୍ଥିର କରେ ବ୍ୟାପିଛି ଭୁବନ ଭିତରେ। ବନ୍ଦଇ ତାହାଙ୍କ ଚରଣ ଓ ନାଥ ଦେବା ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ। ଜନନୀ ଉଦର ଗୁହାରେ ପୁରୀକ୍ଷ ମୂତ୍ରାଦି କୂପରେ ଅବଶେତ ହି ମୁଁ ପଡ଼ିଛି। ଜଠର ଅଗ୍ନି ଦହୁଅଛେ ତହୁ ବାହାର ହେବା ପାଇଁ। ସଭଏ ମାସ ଗଣୁଛଏ କେବେ ସେ କରିବେ ବାହାର। ସେ ପ୍ରଭୁ କୃପା ପାରାବାର ଯେ କଳାଏ ତାଦୃଶୀ ଗତି। ଲଭିଲି ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ମତେ ସେ ବଡ଼ କରୁଣା ସାଗର। ଯେ ମୋତେ ଦେଲେ ଜ୍ଞାନ ପର ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କି ସେବା କରିବି। କି ଦ୍ରବ୍ୟ ଦେଇ ନ ତୋଷିବି ମୋ ନାଥ ଦୀନ ବନ୍ଧୁ ଯେବେ। ସଗୁଣେ ଦୁଷ୍ଟ ହେବେ ତେବେ ଅଞ୍ଜଳି ବିନୁ ନାରାୟଣ। ମୋହର ଦ୍ରବ୍ୟ ନାହିଁ ଆନ ଏ ଯେତେ ଜୀବ ପଶୁ ଆଦି। ଅଜ୍ଞାନ ଦେହେ ନିରବଧି ଦେଖନ୍ତି ସୁଖ ଦୁଃଖ ମାତ୍ର। ଏଣୁ ହୁଅନ୍ତି କ୍ଲେଶ ପାତ୍ର। ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ
ମଧୁ ଗଲୁଛି ମକରନ୍ଦ ସେ ମକରନ୍ଦ ପାନ କରି ହେଳେ ତରିଲେ ବ୍ରଜନାରେ ସେ ବ୍ରଜନାରୀଙ୍କ ପୟରେ ମନ ରହୁ ନିରନ୍ତରେ ମୋ ମନ ନିରନ୍ତରେ ରହୁ हा कृष्ण बोली जीव जाओ हा कृष्ण बोली जाओ जीव मते उद्धार राधा तब जे देले ज्ञान जे देले दिव्य ज्ञान मते से बुद्धि घेनी अविरते ए देह भितरे बाहरे प्रतीक्षे देखुछि बाहरे प्रतीक्षे देखुछि ताहारे ए घेनी सुखे आशा नाहिए दुख को भय अबा काहिए जे मते देले दिव्य ज्ञान तार पादे मो बंधन से प्रभु रूप मनोहर दर्शने लोभ चित्त मोर से रूपे सुधा से रूप सुधा प्यायने दूषित लोचने असघने केबे न पारोई छाड़ी आनंदे सुधा नबे बुड़िए कि मु दुखे बंचीबी गर्भरे केबे न जीवी बाहारे संसार अंधकूपति तई कि जे जीवे संप गमंती तामाया घटई ताहाको से सत्य मण मिथ्या को पड़ई संसार चक्रे पुत्र कलत्र माया घोरे एणु बाहरे मुन जाए ए गर्भे मुख्य साधिब व्याकुल नई ए गर्जर व्याकुल नई ए गर्भर सहिबी दुख समघोर आत्मा को तारिबी एठारे मननी बेसी आत्मा ठारे सारथी बुद्धि विवेक को करिण तारिबी आत्मा को गर्भ निवास दुख आओ जेमते न होइब जेमते न हिब मो गर्भ निवास दुख आरो जेमते न हिब मोहर विष्णुर शरणे पशिबी अशेष गर्भ मुन जीवी कहती कपिल गोसाई जे ते बहुती मुख चाहे कपिल उवाच ए मन्ते नाना स्तुति करी गर्भजात ना दुख तरे केबे हेनु हेताउ सास दुखे पीड़ित 10 मास एवं दुख अवशेषे शरीर समीर प्रकाशे ताको प्रसव मारुत प्रेरण करई बहुत तक्षणे अधमुख करी पकाई जोनि द्वारे भरे भीतरु पवन पेलये बहुत क्लेश तो ही पाए अति संकीर्ण भगद्वारे अति संकीर्ण भगद्वार कष्टरे हुई बाहर संबिते श्वास निरोधरे से गर्भ ज्ञान पासर रे अज्ञाने पड़ई भूमि रे रक्त जर्जर कले बरे कुर्मीर प्राय चेष्टा करे रोदन करई कातरे लबई विपरीत गति से ज्ञान आउ न स्मरती पालती ज्ञाति बंधु गणे ता अभिमत केहू जाने क्षुधारे तो क्षणे हृदये ताके ही बुझी न पारोये बोलती पेट बथा प्लइला एणु व्याकुले रोदिला मुखे दियंती निबरस जीवता पिय अवश्य निषेधी ताहा न पारोये जहाची दियंती ताहा खाए असुचि सजारे शयन करती ताकू परिजन तैया बेश पड़ी थाए पिपुड़ी माछी कीट खाए निवारे दुहई समर्थ जेणु से बड़े पद हस्त
उठी कसिते शक्य नाही प्रधान जीव प्राय होए कमल चर्म ता शरीरे काटती मशा ता सतारे दर्शन विकासी काटती शोणित पिबंती तहु से ज्ञानहीन होए सर्वदा रोदन करोए ए मंत पंच संवत्सरे ए जीव बंचे दुख घोरे जो गंड जाल जा काले महा दुख तही न पाई किछि सुख तही रे विद्यार पठने भये तरस्त प्रतिदिने मरणु से दुख बड़े निर्भय पाने पसे जाए निर्भय स्थाने पसे जाए ए मंत जीव लोभे क्लेश न पाई ज्ञान उपदेश যৌবন বসি প্রবেশণ তৈ পীড়ন্তে কাম বাণ মনে কল্পিত যা করয়ে সে যেবে আসিন বটঘট শোকরে হুয়ন্তি বধিত ক্রোধিত হয়ে অবিরত এমন্ত প্রতি সম্বস্তরে কাম বড়ই নিরন্তরে যে রূপে শরীর বড়য়ে তা সঙ্গে মানুহি বড়য়ে প্রকোপ বড়ে করে বরে কামিনী সঙ্গে কেলি করে অত্যন্ত কামে হইবায়ে আপনা নাশন ভাজানোয়ে গোবিন্দ 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 পদুগালুচি মকরন্দা से मकरंद पान करी रे तोरिले ब्रजनारे से ब्रजनारी कपय रे मन मोर हु निरंतरे नारी जोनी रे आशा करे ए जुबा बयस बेभारे ए पंचभूत कले बरे आपना बोली जादरे मुहर्ता कर्ता सर्वठारे ए मोर छति जेते घरे एही कुमती बाड़ू भाबू थाए आपना हित न जानोए जे देह नाना क्लेश दे कर्म करई तार पाए जे कर्मे बद्ध होई जे कर्मे बद्ध प्राय होए अज्ञाने पुनर्जन्म होए कृष्ण उदरे सुखातुरे उद्यम करे निरंतरे एमंत असत जे जन तार संगते करे मन ताको सुकर्म आचरए जे मार्गे नरके पड़ए बोमा तो शुण तदंतरे पूर्वे कहिचु जे प्रकारे ता भावे पुणी नरके जाए से भावे पुणी नरके जाए जातना अनेक भुंजए एणु असत अंग संग कले विनाश होई अवहेले असत संग सत्यनाशे शौच तपन प्रकाशे मौन क्रोधादि न रहे मौन व्रतादि न रहे बुद्धि विवेक हंति क्षये लज्जा ताड़ई कांति जस क्षमादि अशेष विनाश विनाश हंति समदम असाज होए उपशम अशांत जने संग होए जे मूढ़ जने नित्य रहे ज्ञान न बुझे दम्भपणे मिथ्या भाषण अनुक्षणे जे जेते आत्माहुति बुद्धि करे साधु जन को न आदरे बोलोई मत हुआ पार के भाग्यवंत ए संसारे
ମୁଁ ଧର୍ମ ଜାଣଇ ସକଳ ଏଣୁ ପୂଜିତ ଏସୟଳ ଓ ତୁଲେ ଧନବନ୍ତ କେହିଏ ପ୍ରତୁଲ୍ୟ ନହିବ ଏ ମହିଏ ମୋ ଧନ ଉପାୟ ମିଳଇଏ ଏଣୁ ମୋହର ଭୟ ନାହିଁ ଏବଂ ତ ଏବା ଗର୍ବ କରେ ଦେହାନ୍ତ ରହେ ସଞ୍ଚରେ ହୁଅନ୍ତି ନାରୀଙ୍କ ଅଧୀନ ତାହାଙ୍କ ଖୋଜିବା ଚରିଣ ଏବଂ ତ ସଙ୍ଗନ ରହିବ ଯେବେ ସୌଭାଗ୍ୟ ଲଜ୍ଜା ଥିବ ଆମର ଶୁଣସି ଗୋ ମାଏ ଯେବନ୍ତ ପ୍ରାଣୀ ନାଶ ଯାଏ ଯେଣୁ ଯୁବତୀ ସଙ୍ଗେ ମନ ଜୀବର ଏହାଟି ବନ୍ଧନ ଜୀବର ହୋଏଟି ବନ୍ଧନ ଆରେ ଏମନ୍ତ ଅନ୍ୟ ସଙ୍ଗ ନାହିଁ ଏଣୁ ଯୁବତୀ ସଙ୍ଗ ନଏ ତାହାଙ୍କ ସଙ୍ଗ ଯେତେ ଜନ ସେ ସଙ୍ଗ ନ କରିବ ମନ ସେ ସର୍ବେ ମୋହିତ କରନ୍ତି ସେ ସଙ୍ଗେ ପ୍ରାଣୀ ନାଶ ଯାଆନ୍ତି ପୂର୍ବେ ବିଧାତା କନ୍ୟା ଚାହିଁ ତା ରୂପ ଦେଖି ବନ୍ଦୀ ହୋଏ ସେ କନ୍ୟା ପିତାର ଜ୍ଞାନେ পকাই পশিলা অরণে হরিণী রূপ সে ধরিলা ছদ্রমে বনস্তে পশিলা বিধাতা তাকো বিচারে সেই হরিণ রূপ ধরে লজ্জা ছাড়িলে বেদ ব্রহ্মা নারীয়ে মন্ত মহিমা আর এনুকা তা মুখ চরিব যদি মোহিত ব্রহ্মা শিব তা সঙ্গে ছাড়িব যে তনে তা সঙ্গ ছাড়িব যতনে শ্রেয়কু বাঝা থিলে মনে যে ব্রহ্মা যাহাকু সর্জিলা তা হেতু আপে মোহ গলা সে সঙ্গ যেতে প্রাণী করে আর দেব মায়ারে মোহ গরে গলে এমন তো কেহু প্রাণী অছে সে নারী মায়া কুতরিছে কিনা সে প্রভু ভগবান নারী কি ন জিতিলা আন দেখো মো যোগ মায়া বল যুবতী স্বরূপে ও প্রবল সে যাকু আছে অপাঙ্গে ইচ্ছয়ে সে প্রাণী পড়ি মোহ যায় দিগ বিজয়া যেবে হতিয়ে তথাপি নারী বসে থান্তে সেমন্তি নারী কপয়র এমন্ত মায়া বল মোর সে মুখ্য সাধনে রইছিব সে নারী সগন করিব সে বিন সাধু সুজ্ঞ জন রবি সে থাই আত্মজ্ঞান এবং তো যোগ যেবা করে কোতে আর তাহাকু যুবতী না সন্তে নারী অজ্ঞান তম দ্বার যোগ ছাড়িব সঙ্গে তার কেবল মায়ারে যুকতিয়ে নির্মাণ কলা প্রজাপতিয়ে সে ঘেনি হরি বল ছলে পাশকু আসু থাই বলে কপটে বিনয় বচন কহিবলতি প্রাণী মন ব্যাধ যে সানে ছদ করিবে বেগে করিবে পাশে ভরে তৃণ আচন রূপ কূপে থায়ে প্রাণী বিকা বিনাশ চিতে ধ্যায়ে গোবিন্দ 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 পদুগালুচি মকরন্দ সে মকরন্দ পান করি হেড়ে তরিলে ব্রজনারে সে ব্রজনারী কপয়রে মন মরহু নিরন্তরে মন নিরন্তরে রহু হাকৃষ্ট বলি জীব যাও হাকৃষ্ট বলি যাও জীব মতে উদ্ধার রাধা দেব নিশি দিবসে কূপ দ্বারে জাগ্রতে রহে নিরন্তরে সে পথে যে প্রাণী গমন্তি
ସେ କୂପେ ପଡ଼ି ନାଶ ଯାଆନ୍ତି। ସେ କୂପ ଅତି ତମ ଘର, ଦେଖି ଭ୍ରମନ୍ତି ସୁର ନର, ତାହାର ଅନ୍ତ ପାର ନାହିଁ। କବିର କେ ପାରିବ କହେ, ଜହିଁଅ ଶେଷ ଉଦେଗ୍ରସ୍ତ, ପ୍ରାଣୀ ନ ଜାଣେ ତାର ତତ୍ତ୍ୱ, ସେ କୃପେ ପ୍ରାଣୀ ଯୁ ସୁଖ ଭରେ, ପଡ଼ି ବୃକ୍ଷାଦି ଯେବେ ଧରେ, ସେ ସର୍ବେ ପୋଡ଼ି ପଡ଼ନ୍ତି। ସେ କୂପେ ପଡ଼ି ନ ବର୍ତ୍ତନ୍ତେ, ବୃକ୍ଷାଦି ଉପଲକ୍ଷ୍ୟ ଯେତେ, ଧର୍ମାଦି ପୁଣ୍ୟ ଏ ସମସ୍ତେ, ସେ କୂପ ପୁଣ୍ୟ ବିନାଶିନୀ, ନିର୍ମିତ করে পদ্মজনে, সে জ্ঞান মার্গ আচ্ছাদয়ে, অজ্ঞান জনে সুখময়ে, সে সঙ্গে পুণ্য কর্ম কলে, সকল নাশ জাতি ভোলে। এণু সে কূপ মার্গে গত, জ্ঞানতা গমে ভয় চিতে, দুর্গম দ্বার কূপ কয়ে, তৃণ আছার লোম সেয়ে, যেতে অজ্ঞানে ভ্রমে জীব, তা মৃত্যু প্রায়ক ভাবিব, মোমায়া নারী রূপ হয়ে, পুরুষ প্রাণ বিনাশ হয়ে, তাহাকু বলে মজুবতী, তাসিরে গৃহ ধর্ম দিয়ন্তে, তার শোবেশ দিন হরে, প্রাণ অধিক প্রিয় করে, ধন জীবন আদি যেতে, সমর্পিতাই স্নেহ চিতে, গুরুজনকু মায়া করে, তার বিশ্বাস দিন হরে, সেবক জন প্রায় হয়ে, নিত্য সেবই দুঃখ সহে, এ জীব প্রাণ অন্তকালে, তার রূপ ধ্যানে সুনিশ্চলে, সে নারী স্বরূপ ধরই, পুরুষ গণ প্রতে জয়ে, সে মায়া রূপ হই পতে, গৃহতনয় সুতা নাতে, তাঙ্ক স্নেহে বশ হয়ে, সেই মৃত্যু বলি ন জানোয়ে, যেসনে ব্যাধি গীত গায়ে, মৃগতা শুনি তো সহয়ে, গীতরে দেই থায়ে মন, অজানে আত্মা বিনাশ নয়, এ জীব রূপে কলে বর, কর্ম করতি নিরন্তর, লোকরু অন্য লোক যায়, সঞ্চিত কর্ম সে ভুঞ্জয়ে, সে কর্ম বসে গতাগত, কর্ম করই অবিরত, কর্মরে সমাপতি নাই, যেণু সে সন্তত করয়ে, স্থূল শরীর ভোগ স্থান, যে পঞ্চভূতে যুব সুগঠন, এবে নি কলে বর যেবে, সেবে নি কলে বর যেবে, কার্যকু ক্ষম নহিবে, জীবর এইটি মরণ, জন্মটি দে দর্শন, ইহাকু বলি মৃত্যু ছন, মধ্যে করিছি এবে মায়া করিছি এবে ভ্রম, আর এথকু দৃষ্টান্তটি দেবা, আজন্ম মরণ বুঝাইবা, নেত্র গোলক যেতেবেলে, ব্যাধিরে পীড়িত আকুলে, দেখিব সমস্ত বুঝয়ে, চক্ষুটি অযোগ্য হুয়ে, স্নান ইন্দ্রিয় যেবে দুয়ে, দেখিন সমর্থ নুহয়ে, এঠারে দ্রষ্টা রূপ জীব, কেমন্ত রূপ সে দেখিব, ଏହି ପ୍ରକାରେ ପୂଜା স্থଳ ଦେହେ, কর্মযোগ্যতা যেবে নহে, তেবে সে লিঙ্গ কলে বর, করি ন পারই ব্যাপার, এইটি জীবর মরণ, সে জীব ব্রহ্ম জন্ম মৃত্যু লীন, যেবে তা জন্ম মৃত্যু নাহি, এবে নিভয় আও কাহে।
मृत्यु को भय न करिब जीवा व्यापार छाड़िब एवं तो भागवत जाने छाड़िब सबु सुख पुणी गोविंद पादे देइचित जे प्राणी थिब अविरत माया बंधने हे पीड़ित तेबे से मुक्ति लभिब वैराग्य योगाभ्यास करे बुद्धि विवेक चारी सुविचारे माया रचित ए संसारे स्नेह छाड़िब कलेब रे केवल शरीर रखिब अधिक द्रव्य प्रतेजीव हरिचरणे करी ध्यान पाइब तो ही विश्व तत्व ज्ञान एवं तो कही नारायण बंधरे बंदिले जननी चरण से हरि चरण पंकज सुजन जने नित्य भज। आउ तृतीय स्कंदे भागवत कपिल जोग विधि ख्यात हरि कहले जीव गते शुणी तरिबे मूढ़ मते भणई जगन्नाथ दास साधुक हिते ए प्रभा प्रकाश गोविंद 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 मधुगलुची मकरंद से मकरंद पान करी हेले तरिले ब्रजनारे से ब्रजनारी कपयरे मन मरहु निरंतरे मन निरंतरे रहु आकृष्ट बोली जीव जाओ आकृष्ट बोली जाओ जीव मते उद्धार राधा दब इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्या संहितायां तृतीय स्कंदे कपिल देव हुति संवाद जीव जगति वर्णन नाम 31 अध्याय।